أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जिस दिन हर शख्स अपने तमाम अच्छे और बुरे आमाल अपने सामने मौजूद पाएगा तो तमन्ना करेगा कि काश इसके दरमियान और इसके आमाल के दरमियान कोई दूर दराज की मुसाफत हायल हो जाए। और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमा दो कि अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी करो, फिर अगर वह मुँह फेरें तो अल्लाह काफरों को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहीम की औलाद और इमरान की औलाद को सारे जहान वालों पर चुन लिया। ये एक नस्ल है जो एक दूसरे से है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। याद करो जब इमरान की बीवी ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं तेरे लिए नज़र मानती हूँ कि मेरे पेट में जो औलाद है वो ख़ास तेरे लिए आज़ाद है, तो तू मुझसे ये कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। फिर जब इमरान की बीवी ने बच्ची को जन्म दिया तो इसने कहा, ए मेरे रब,
میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔